नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत 243 नंबर बूथ में जान बाजार गांव में ग्रामीणों ने मतदान केंद्र पर ताला लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया। जब पुलिस मतदान केंद्र को अपनी हिफाजत में लेने गए तो ग्रामीणों ने पुलिस को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको यहां पर बिजली की काफ़ी समस्या है। कई बार यहां पर प्रशासन से अनुरोध किया गया है, उनकी इस समस्या को दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरह से उनको, ख़ास करके उनके बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही वजह है आज उन्होंने मतदान कर्मियों द्वारा जनरेटर उतारने नहीं दिया गया। इनका साफ कहना है कि जिस तकलीफ़ से ये लोग पूरे साल गुजरते हैं, मतदान कर्मियों को भी उसी तकलीफ़ को समझने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर प्रशासन उनकी समस्याओं को दूर करेगा। আমাদের কিছু না কালকে তো ভোট আছে, আজকে আমাদের লাইনের প্রবলেম, আর কিছু না। আমরা যেমন কালকে আমরা ভোট দিবার আছে, আজকে আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে দেখতে এসছে, যে বুঝাতে এসছে যে আমরা ভোট আমরা ঝামেলা করছি। আমরা ঝামেলা কিছু করিনি। আমরা যেমন অন্ধকারে থাকছি, ডেলি থাকছি, আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের সমস্যা। আমাদের প্রশাসন কেউ আমাদেরকে কিছু দেখতে আসে, কোনো প্রবলেম আমাদের এই লাইনের খালি একটা, আমরা তো কিছু খুঁজি নেই, আমরা খালি লাইনের জন্য আমাদের অতদিন থেকে লড়াই, কিন্তু লাইনের জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। আমরা চাইছি যেমন প্রশাসন, আমরা যেমন ওই অন্ধকারে ডেলি থাকছি, যেরকম আমরা মেহসুস করছি গরমে থাকছি, সেরকম আজকে আমরা জেনারেটর নামাতে দিইনি, যে ওই জন্য আজকে ওরা আসছে, ওরা একদিন তো থেকে দেখবেন যে ভোটটা কীরকম লাগে, গরমে কীরকম লাগে, অন্ধকারে কীরকম। আমরা দিব ভোট, আমরা বলছি না কি দিব না, আমরা ভোট দিব, কিন্তু আমরা জেনারেটর নামাতে দিব না। এর আগেও তো নির্বাচন হয়েছে, তখন থেকে বলা আছে, আমাদের এখন থেকে নয়, অনেক দিন থেকে আমাদের এই লাইনের জন্য খালি লড়াই, আর কিছু না। খালি টাইমে হচ্ছে। সেই সময় কি একই রকম জেনারেটর নামিয়ে ভোট করাতো নাকি? হ্যাঁ, একই রকম খালি জেনারেটারে আনতো, জেনারেটার ওই ভোট নিয়ে পরে চলে যেত। এখানে লাইন কি সিএল কি স্টেট লাইন? এইটা এসিএল। এখন আপনাদের কি দাবি আছে? আমাদের লাইন আমাদের লাইন চাই, এসিএল লাইন, আর কিছু না। আর আমাদের আমরা আর কিছু চাই না। আমরা তো আমাদের ওই জন্য কত ছেলে মেয়েদের পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের রান্না করে রাত্রে যেন লাইট না টর্চ নিয়ে আমরা রান্না করি, বলুন আর কি করব। খালি আমাদের এইখানেই যানবাজারটায় খালি প্রবলেম, যানবাজার এই দাসপাড়া, আমাদের এইটাই প্রবলেম, আর কিছু না। ওই অন্য পাড়া দিকে দেখুন ঠিকই আছে, লাইন সব ঠিক। এই সমস্যা নিয়ে আপনারা প্রশাসনিক দপ্তরে আমরা জানিয়েছি আমরা। ওই যে টাইম দিচ্ছে 2 মাস পর, 3 মাস পর, ওই টাইমে হচ্ছে। কি করছে কি না, সমস্যা না। এই লাইনের জন্য আমরা আর আমাদের কিছু নেই। এখন থেকে অনেক দিন থেকে বলা হয়েছে, তবেই না আমরা এইরকম আওয়াজ উঠাচ্ছি, আমাদের কোনো ইয়ে নেই। আর আমাদের এই তো মাঝিপাড়া, আমরা বলছি না ভোট আমরা বন্ধ করব না, আমরা ভোট দিব, কিন্তু ভোট দিব আমরা অন্ধকারেই। আমার শান্তি হেমব্রম। গরমে মরছি আমরা, আর এখন জেনারেটর নামাইছে ভোটের দিনে, ওইটাই আমাদের বলা, আর কিছু না। ভোট আমাদের জেনারেটর নামাইতে তোমরা ভোট দিব, এইরকম গরমেই ভোট দিব। আমরা অত গরম খেয়ে আছি অতদিন, আর এখন আর পারবো না ভোট দিতে, একদিন গরমে দিতে পারবো না। তো এইটাই আমার বলার, আর কিছু না আমাদের। এখন আপনারা কি চাইছেন? হ্যাঁ, জেনারেটর আমরা বলছি নামাইতে দেবো, মানে বিনা জেনারেটারে ভোট দিব আর কি। মানে আমাদের গরম হোক যা হোক, কতদিন সহ্য পেলে। কতদিন থেকে সমস্যা? এখন 6 মাস, 1 বছর হতে চললো।
এই যে লাইনটা দিয়েছে লাইনটা কতটা নষ্ট হয়ে গেছে এই যে তখন থেকে কি বলে এই লাইনটা আছে ইসিএল এই লাইনটা যে দিয়েছে না এশিয়ার লয় এই যে কি বলে গো এই বললুম এটাও নাই সে যা যে 5 বছর হয়ে গেল বুঝলেন 5 বছর দিয়েছে মানে খুঁটি কেটে আর বাস কিছুই নাই তাহলে মানুষগুলা মরবে কিনা কি গরম আছে আপনারা দেখুন কি নাম আপনার कांग्रेस की तरफ से आज गिरजा मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस मौके पर यहां कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोयतुंडी तथा शाह आलम पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रसन्नजीत पोयतुंडी ने रानीगंज में देश के गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बाद अंडाल एयरपोर्ट पर जयदेव खां द्वारा उनको फूलों का गुलदस्ता देने के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। इनका कहना था कि एक तरफ भाजपा आसनसोल में कोयला तस्करी को रोकने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के दूसरे सर्वोच्च नेता तथा देश के गृह मंत्री अमित शाह एक कोयला माफिया से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में जयदेव खां भाजपा में शामिल हुए थे, इससे बीजेपी के वॉशिंग मशीन की बात सच साबित होती है। दूसरी तरफ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये सच है कि बंगाल पुलिस की सीआईडी ने एक बार उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन राज्य सरकार को इस बात का भी जवाब देना होगा कि उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट गठित क्यों नहीं की गई। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত সাংবাদিকরা যারা এসেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন আগামীকাল আসানসোল লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে একটা জিনিস আসানসোলের মানুষের কাছে একটু তুলে ধরার জন্য আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। যে গত পরশু রানীগঞ্জে ভারতীয় জনতা পার্টির বলা চলে দ্বিতীয় সেকেন্ড ইন কমান্ড মানে নরেন্দ্র মোদীর পরে যার কথা চলে বা সমস্ত কিছু যিনি চালাচ্ছেন সেই অমিত শাহজি রানীগঞ্জে এসেছিলেন এবং সেখান থেকে উনি রোড শো করে ফিরে যাওয়ার পর অন্ডাল এয়ারপোর্ট থেকে যখন উনি ফিরছেন তখন দেখা যায় যে অন্ডাল এয়ারপোর্টে গ্রেপ্তার হওয়া একজন কয়লা মাফিয়া ওনাকে ফুলের তোড়া দিচ্ছে। তো কথা হচ্ছে কয়লা নিয়ে এত কথা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এসে বিজেপি নেতৃত্ব বলে বা এখানে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যিনি বিরোধী দলনেতা আছেন তিনি খুব চিৎকার করেন। তা আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে জয়দেব খাঁ নামকরা কয়লা মাফিয়া এই অঞ্চলে এবং জয়দেব খাঁয়ের নামে মামলা আছে, আপনারা সবাই জানেন, অ্যারেস্টও হয়েছে আগে জানেন। তাহলে অমিত শাহের মতো ভারতবর্ষের উনি গৃহমন্ত্রীও বটেন, তাহলে অমিত শাহের মতো দ্বিতীয় সেকেন্ড ইন কমান্ড বিজেপির বা দেশের মন্ত্রিসভার সেকেন্ড ইন কমান্ড যার হাতে আইন শৃঙ্খলাটা বলা চলে আছে সেই মানুষের কাছে জয়দেব খাঁ ফুলের তোড়া নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে বিজেপির এই যে কয়লা নিয়ে এত কথা, তাহলে এটা কি বাংলার ভোটারদেরকে খালি মানে একটা ওই ভাবনা দিয়ে ভোট টানার খেলা? আসলে বিজেপিতে গেলে যে কথাটা প্রচলিত যে নরেন্দ্র মোদীর কাছে একটা স্পেশাল ওয়াশিং মেশিন আছে, যে ওয়াশিং মেশিনের দ্বারা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে অজিত পাওয়ার থেকে শুরু করে ছগন ভুজবল, প্রফুল্ল প্যাটেল সবাই একদম ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে বেরোয়। এই জয়দেব খাঁয়েরও সেই মানে বিজেপির ঝান্ডা ধরাতে বা বিজেপির উত্তরীয় গলায় নিয়াতে যে অমিত শাহের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, যে এটাই কি তার মানে এটা তার প্রমাণ, এটা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এই বিজেপির মুখে ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতির কথা বাংলায় এসে না বলাই আমার মনে হয় ভালো। আরেকটা দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি উনি বলছেন যে জয়দেব খাঁ তো সত্যি কথাই সিআইডির কাছে অ্যারেস্ট হয়েছিল। আমার প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে যে আপনারা এই কথাটা বলছেন কোন মুখ থেকে বলছেন? তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সিআইডি সে জয়দেব খাঁকে 2-3 বছর আগে অ্যারেস্ট করেছিল, এখন বেলে আছে। কেসটা কোন জায়গায় পৌঁছেছে, তার চার্জশিট কোথায়, তার জবাবটাও ওনাকে দিতে হতো। কালকে আপনাদের কাছে যখন উনি মানে সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন ওনাকে প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে সিআইডি এখনো চার্জশিট দিল না কেন, তার তো বেল হয়েছে, সে তো বেলে আছে।
তাহলে তৃণমূলের মুখেও যেটা বলছে যে অ্যারেস্ট, আমরা মানছি তো সত্যি অ্যারেস্ট হয়েছিল, সিআইডি অ্যারেস্ট করেছিল, 3 মাস জেলে ছিল, বেল হয়েছে, তাহলে তার চার্জশিটটা কোথায়? সে এখনও তার ট্রায়াল হলো না কেন বা সাজা হলো না কেন? এক। আর তৃণমূল কংগ্রেসের কয়লা নিয়ে যে কথা, তাদের নেতাদেরকেই তো সিবিআই আর ইডি ডেলি ডাকছে। অনুপ মাঝি লালা, যার নামে বড় বড় কথা বলে অমিত শাহরা, তাকে আজ পর্যন্ত এখনো গ্রেপ্তার করলো না কেন? সেই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এখনো দাবি ওঠালো না কেন যে কয়লা কাণ্ডের আসল কিংপিন হচ্ছে অনুপ মাঝি লালা, তাকে গ্রেপ্তার করা কেন করলো না? বিভিন্ন ইসিএল এর অফিসারদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মাঝে 3-4 জন কয়লা মাফিয়াকে 45 দিনের জন্য জেলে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুদিন পাবন্দি ছিল, পশ্চিম বর্ধমান আসতে পারবে না, এখন আসে আবার ঘুরে যায়। তাহলে এগুলো কি মানে সাধারণ ভোটারদেরকে খালি প্রভাবিত করার জন্য এইসব কথাবার্তা? আসলে এরা কেউ কিচ্ছু করবে না। দুটো দলই দুর্নীতিপরায়ণ দল, দুটো দলই চোরেদের সাথে, মাফিয়াদের সাথে আছে, দুটো দলেরই কাজ তাই। তাই আগামী কালকের এবং আগামী দিনে যে নির্বাচনগুলো আছে, বাংলার মানুষকে, আসানসোলের মানুষকে বলবো এই চোরদেরকে বিচার করে সঠিক প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য। আপনি যে কথাটা একটু আগে বললেন कि सीडी देखा गया था अमित शाह को अंडाल एयरपोर्ट में, ये क्या नाम है उनका, जयदेव खान सम्मानित कर रहे हैं, उस विषय में क्या बोलें? देखिए ये भी खान कौन है? देखिए ये भी है कि कल देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग प्रेस मीट किए और उसमें तृणमूल कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष, यहाँ के मंत्री, उन्होंने कहा कि जयदेव खान जो है वो एक आसामी कोयला माफिया है और उसके साथ गृह मंत्री। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि खास करके देखा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता मंत्री का नाम बार बार सीबीआई ईडी उसको बुलाया जा रहा था कोयला को लेकर पूरे बंगाल के अंदर में जिस तरीके से कोयला का मामला जिन के ऊपर में है, ये जयदेव खान को देखा गया कि परसों जो रानीगंज में अमित शाह आए थे, बीजेपी का जो लिस्ट बना था गृह मंत्री को रिसीव करने का, सीएफ करने के लिए, उसमें देखा जा रहा है कि 5 नंबर में जयदेव खान का नाम। ये जयदेव खान जिसको 2-3 साल पहले देखा गया कि सीआईडी उसको अरेस्ट करता है, आज तक चार्जशीट कहाँ, आज तक केस का क्या हुआ, ये कहाँ? आप देखेंगे अनुप मांझी लाला, जयदेव मंडल को भी अरेस्ट किया गया था, आसनसोल जेल में थे, आज तक उसके केस का ये सब का क्या हुआ? और जयदेव खान इतना बड़ा कोल माफिया, गृह मंत्री शर्म आता है कि जो देखा जाता है कि बीजेपी का दूसरा चेहरा है, नरेंद्र मोदी के बाद में अगर प्रधानमंत्री के बाद में कोई आता है तो वो अमित शाह आते हैं, और इस अमित शाह को फूल का तोड़ा देते हुए देखा गया। आज यही बात हम लोग आसनसोल के लोकसभा के साथ साथ पूरे बंगाल के हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सीबी, ईडी, आईटी, ये जितना भी सबका डर चमका कर देखा कर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ही जाता है कि बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े और तृणमूल कांग्रेस के ये लोग सब मिले हुए। यही तो हम लोग कहते हैं कि बीजेपी और टीएमसी कहीं ना कहीं इन लोगों का साठगांठ है। ममता बनर्जी कहती है कि इंडिया अलायंस में, अगर वो इंडिया अलायंस में रहती तो इंडिया अलायंस के साथ होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ममता बनर्जी ने 42 का 42 यहाँ पे अपना उम्मीदवार दिया है। क्यों? कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कि बीजेपी यहाँ से ज़्यादा सीट लेकर जाए। यही बात हम लोगों को आज बोलना चाहते हैं कि ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग कोल माफिया को लेकर, आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो भी बिजनेसमैन है, 2 नंबर का बिजनेसमैन है, ये लोग बीजेपी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है। लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस की अलायंस की कैंडिडेट 10 साल तक जमुड़िया के एमएलए रही, कोयला अंचल की रहने वाली है, कोयला मजदूर की बेटी, लेकिन कोई एलिगेशन नहीं, या कांग्रेस के किसी भी नेता के पास में कोयला का, बालू का, लोहा का कोई भी एलिगेशन कोई भी नहीं है।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। कल आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए मतदान होगा। आज से चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही थी। इसी कड़ी में आज आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न DCRC से मतदान कर्मी मतदान सामग्रियों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो गए। आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमुड़िया और बाराबनी के लिए DCRC बनाया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कर्मी जमुड़िया के AC नंबर 79 बूथ संख्या 247 तथा बाराबनी के AC नंबर 283 तथा बूथ नंबर 254 के लिए मतदान कर्मी मतदान सामग्रियों को लेकर रवाना हो गए। EBTC 09719 तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट
www.asansolatimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।